Just trust the plan of the Lord in your life. Dili ta magbuhat og laing way para mo-escape ta sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ganun pa rin mubalik ta, no, mubalik ta. So kailangan jud mo ano lang gid ta sa proseso sa kinabuhi, ato lang yung sundon ang process nga gipahimo ni God sa tong life, bisan unsa pa na ka hard dira, bisan unsa pa na ka grabe nga makaingon ka grabe na gid ni Lord, pero grabe pud ang Ginoo ka maayo, kay tungod na overcome nimo ang tanan. Dili lang man isa ka problema ang gihatag ni God sa imuha, kung imuha jung ano ang tanan, dili uy, there's a lot, but na overcome nimo ang tanan, di ba? Layo na kaayo imong naabtan, nakaya nimo kay tungod naa ang imong amahan nga nag-uban sa imuha. God is with you all the time, so wala tay dapat i-worry, because God is with us. God loves you so much. Kaya mo perform